بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. أيها المشاهدون الأفاضل، مرحبا بكم في لقاء مع أمير المؤمنين إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية، لقاء مع العرب، حيث يجيب حضرته على الأسئلة والتساؤلات التي تعن لنا في مختلف الاتجاهات المتعلقة بالدين الإسلامي. كنا في اللقاء السابق نتحدث عن الآية التي تقول بأن للرجل أن يضرب المرأة. الآية تقول واضربوهن، اهجروهن في المضاجع واضربوهن. وبين أمير المؤمنين الإجابة المبدئية بأن الذين يضربون النساء لا يستشيرون القرآن ولا يستشيرون الإنجيل ولا يستشيرون التوراة، وإنما هم بطبعهم فيهم هذا العنف وهذه العدوانية التي تجعلهم يضربون النساء. والرجل الكريم صاحب الخلق الطيب لا يمكن أن يلجأ إلى هذا الموضوع. الآن سنرى ماذا يقول القرآن في هذه الناحية، وماذا يبين أمير المؤمنين في مسألة معالجة المرأة. Je vais citer le verset original et vous allez comprendre la portée même de ce verset. En fait, ce verset comporte un ordre préventif qui est là afin d'endiguer tout accès de colère et toute attitude violente à l'égard des femmes. Les hommes présentés ici sont dociles, sont amènes et sont pleins d'égards à l'endroit des épouses. Ce ne sont pas des personnes qui offensent leurs épouses, contrairement, ce sont ces dernières qui offensent leur mari. Voilà donc ce que sous-entend ce verset, et l'on doit comprendre la portée même de ce verset. Comme je vous ai dit, ce sont des personnes qui dépensent sur leur famille, ce sont des personnes qui travaillent dur afin que cette famille ou afin que leur famille puisse survivre économiquement. Ensuite, ce sont des hommes kawam, comme il est dit, des hommes de principe. Mais, wallati takhafuna nushuzahunna, comme il est dit, wallati takhafuna nushuzahunna, ces époux qui craignent désobéissance, voire même rébellion de la part de leurs épouses. Pourquoi ces femmes doivent-elles se rebeller contre ces époux fidèles? Mais quand même, il y a des femmes de caractère exécrable, des femmes qui insultent leur mari. Et j'ai vu de tels hommes, ces hommes qui craignent à chaque instant le langage outrageant de leurs épouses. Donc, nushuz est une description de telles femmes. Il n'est pas dit ici qu'il faut battre ces femmes, mais il dit qu'il faut les conseiller. Quand ces femmes font usage d'un langage insultant, il ne faut pas retourner par des insultes, mais il faut leur prodiguer des conseils. Mais si vous avez failli dans cette tâche, vous n'avez pas le droit de les battre. Mais il est dit que vous devez vous séparer de ces femmes temporairement. En fait, ce châtiment est beaucoup plus sévère envers le mari, car une femme qui est désobéissante, elle va dire bon débarras. Mais en tout cas, c'est le mari qui a besoin de la femme, mais Allah ici déclare qu'il doit se séparer de son épouse temporairement. Apparemment, ce châtiment s'applique à l'épouse, mais en fait, ce châtiment s'applique au mari. Si le mari s'est mal comporté, alors au cours de cette période, il va réaliser ses erreurs, il va essayer de se corriger. Mais si ces femmes ne s'amendent pas, et si vous pensez que vous êtes en droit, alors la punition corporelle arrive à la fin. La question est que si de telles femmes continuent à diffamer leur mari et continuent à polluer l'atmosphère de la famille, est-ce que vous allez faire appel à la police afin que la police les punisse? Ou bien est-ce vous qui allez les punir? Ensuite, il y a des femmes de tempérament différents.
Il y a certaines qui méritent d'être châtiées. Vous n'avez pas vu de telles femmes. Moi, dans notre pays, nous avons vu de telles femmes, des femmes très vicieuses, des femmes qui sont très violentes, des femmes qui envoient tous les objets qui passent sous leurs mains sur leur mari. Donc, tout naturellement, l'on doit conclure que de telles femmes méritent d'être châtiées de temps en temps. Mais après toutes les précautions, on doit tout d'abord les conseiller, on doit se séparer d'elles temporairement. Mais à la fin, quelle autre mesure qui reste? La seule mesure réformatrice à prendre, c'est que le mari doit châtier sa femme. Sinon, quelle est l'autre solution? Doit-il se séparer? Doit-il se divorcer de sa femme? Ou doit-il demander à la police de venir châtier son épouse? Cela ne s'est jamais passé au cours de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le point que je voulais souligner, alors que nous savons que le Saint-Coran témoigne que dans certains cas, ou dans plusieurs cas, certaines de ses épouses lui avaient fourni assez d'excuses pour qu'il soit courroucé. Et des fois, Dieu lui-même lui a dit d'avoir recours au divorce. Même si les cas ne sont pas mentionnés en détail dans le Saint-Coran, Dieu n'a pas mentionné tout cela en détail dans le Saint-Coran, mais les conséquences ont été mentionnées. Et Dieu déclare qu'il ne tolère pas de tels comportements et lui-même conseille au saint prophète Mohammed lui de les divorcer si elles ne se réforment pas. Donc, elles ont dû offenser le saint prophète Mohammed lui, mais lui, est-ce qu'il les a châtiés corporellement? Non, jamais. Donc, si certaines personnes prennent leur autorité du Saint-Coran, alors cela est erroné, car nous savons très bien que certaines femmes de temps en temps exaspèrent leur mari, mais dans leur cas, on ne prend pas de telles mesures extrêmes. Donc on doit comprendre le terme nushuz. Le terme nushuz s'applique à ces femmes qui sont vicieuses au plus haut point, des femmes qui continuent à exaspérer leur mari. Et dans ces cas extrêmes, l'on doit prendre de telles mesures. S'il y a une personne qui est plus subtile, elle va se divorcer de cette femme. Mais il y a aussi des personnes rustres qui se sont mariées à des femmes très rustres. Mais dans de tels cas, vous ne pouvez pas donner ces solutions raffinées. Donc, ce verset est très réaliste. Et comme j'en ai fait mention auparavant, les gens ne prennent pas leur permission de ce verset quand ils battent leur femme. Cela se passe tout le temps. Et dans la plupart des cas, nous voyons qu'un plus grand nombre de non-musulmans se battent leurs épouses. Et il y a un plus grand nombre de musulmans qui battent leurs épouses que les Ahmadis. Donc, nous sommes un modèle vivant des enseignements islamiques. Nous connaissons ces versets, mais nous n'avons pas recours à ces mesures extrêmes qui sont mentionnées. Après la traduction, je vais vous présenter une blague à ce propos. Comment on établit une relation normale entre mari et femme. يبين أمير المؤمنين في الإجابة على هذه المسألة أن ننظر في سياق الآيات القرآنية في سورة النساء التي تتناول هذا الموضوع. يقول أولا أن الآية السابقة تقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم تقول الآية واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يقول أمير المؤمنين أن هذه الآية تتحدث عن الرجل الذي يقوم بواجبه نحو أسرته ونحو زوجته ولا يقصر في شيء ويعامل زوجته المعاملة المثالية التي يرضى بها الله ورسوله.
وإذا كانت زوجته يصيبها النشوز، وكلمة النشوز هذه يؤكد عليها أمير المؤمنين. ما معنى النشوز؟ النشوز هو الشيء الناتئ الخارج عن الوضع الطبيعي. إذن هذه المرأة التي يكون عندها النشوز أي ليست من الصالحات القانتات الحافظات للغيب، وإنما في طبعها شيء من العنف، من الشدة، سلاطة اللسان، التدخل في الأمور بطريقة غير محببة. هذه الأمور كلنا نعرفها، ونعرف أن هناك نساء مؤدبات طيبات، وهناك أيضا نساء فيهن هذا الطبع. مثل هذه المرأة إذا وقعت في هذه الأخطاء ونشزت، أي صارت غير طبيعية غير عادية في معاملتها مع زوجها الذي يتعامل معها بما يرضي الله تعالى. يقول القرآن أن إذا أخطأت المرأة بهذا الشكل فعظوهن. الوضع الطبيعي الناس الذين يضربون الزوجات لا يستشيرون القرآن كما بين أمير المؤمنين، ولا يتخذون من هذه الآية ذريعة. ومن بين غير المسلمين في النصارى وغيرهم من يضربون نساءهم، وليس في التوراة والإنجيل ما يأمر بضرب النساء. إذن هؤلاء الذين يضربون النساء يردون على العنف بالعنف، وعلى سوء الأدب بسوء الأدب، ولكن القرآن لا يريد من المسلمين أن يتعاملوا بهذه الطريقة. إذا أخطأت الزوجة وخرج منها لفظ نابي أو كلمة غير مستحسنة أو فعل لا يدل على الأدب، فليس المفروض من الزوج الصالح المؤمن أن يسيء معاملتها كما فعلت، لا، عليه أن يعظها أولا، يبين لها أن هذا التصرف خطأ ولا يليق بك ويجب أن تمتني عنه بالحسنى، لأن العظة لا تكون بالعنف، العظة دائما تكون بالحسنى وباللين. فإذا استمرت في هذا السلوك ولم تتعظ، القرآن ينتقل إلى خطوة تالية. هذه الخطوة هي واهجروهن في المضاجع. يبين أمير المؤمنين أن هذا يبدو كأنه عقاب للرجل، لأن هذه المرأة الناشز المشاكسة التي تسبب المشاكل ربما لا يهمها أن يهجرها زوجها في المضجع، ولكن الرجل إذا هجر الزوجة لفترة من الزمن ربما راجع نفسه وتبين له أنه يسيء في شيء من الأمور، ويستطيع أن يصحح هذا الوضع، وبذلك ممكن أن تعود العلاقات بينهما على صورة أحسن. وفي نفس الوقت يبين لها أنه غير راض عن هذا السلوك الناشز التي تفعله. إلى هذا Peuvent-ils imaginer un homme qui s'est volontairement séparé de son épouse pour ensuite retourner vers elle avec un gourdin afin de la châtier? Ce n'est pas naturel, ce n'est pas réaliste, à moins que cette femme, au lieu de se réformer, continue à se rebeller et qu'elle exploite la situation. أن الرجل يعظ المرأة وبعد الوعظ يستطيع أن يهجرها في المضجع ثم يلكمها في النهاية. يقول هل يمكن لإنسان أن يمتنع بنفسه عن أن يشارك زوجته فراشها لفترة من الزمن ثم يأتي بالعصا؟ وهذا ليس تصرفا بشريا، ولكن هذه مراحل درجات في عملية التقويم والتأديب لهذا النشوز، لابد وأن نسوي هذا النشوز. فالخطوة التالية إذا استمرت المرأة في هذا العنف وفي هذه السلاطة وفي هذا التصرف السخيف العنيف مع زوجها الصالح الطيب الذي يؤدي واجباته، فله أن يتصرف معها. يقول أمير المؤمنين الإنسان العنيف ماذا نفعل معه؟ هل نأتي بالشرطة لتضربه؟ هل نستأجر ناس من الخارج يأتوا ليضربوا؟ الرجل هو زوجها وهو أقرب الناس إليها، فإذا كان علاجها يستدعي أن يكون هناك شيء من العنف في ردعها، فالرجل هو أولى الناس بأن يقوم بهذا العمل دون أن تتعرض للإساءة أو الإهانة من أي أشخاص آخرين من الخارج. بعد ذلك سنسأل أمير المؤمنين كيف يكون هذا الضرب. يقول أمير المؤمنين إذن هذه التعاليم هي عملية تنظيم يحكم غضب الرجل
إذا تعرض لإساءة من امرأته لا يندفع إليها كما يفعل الكثيرون من المسلمين وغير المسلمين، فيعاقبها بالضرب والإساءة والشتائم والإهانة، وهذه الأمور غير الإنسانية. وإنما المراحل التي بينها القرآن، أولا ليس لك أن تسبها أو تشتمها أو تضربها، ولكن تعظها بالحسنى، ثم بعد ذلك تبدي غضبك بالهجر في المضجع، ثم إذا اضطرت الحال كان الحال قاسيا بحيث لا بد من ردعها، وهناك كثير من الناس لا يرتدعون إلا بشيء من العنف. بعض الناس لا يقبلون العنف، والحل الوحيد هو أن يطلق زوجته. إذا كان الإنسان رقيقا وادعا لا يؤمن باستخدام العنف، فإنه لا يستطيع أن يعيش مع مثل هذه الزوجة ويطلقها. ولكن إذا كان مستعدا أن يستخدم شيئا من العنف أمام عنفها، فربما هذا يردعها وتستقيم الحياة وتنصلح حالها. هذا هو الحل الأمثل الذي يبينه القرآن، وإلا فما هو الحل؟ هل هناك حل آخر؟ ماذا يفعلون في غير بلاد الإسلام أو في المسلمين الذين لا يتبعون تعاليم وآداب القرآن؟ إنهم إما أن تفترق الحياة وتصبح الحياة شاقة وغير محتملة وتخرب البيوت والأطفال تشرد، وإما أن تكون الحياة بينهما ضرب ونزاع وشقاق وشجار، وهذه ليست حياة. وإذا التعليم القرآني هو أعظم التعاليم. يقول أمير المؤمنين ويؤكد على هذه النقطة أن هذا الكلام يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتزوج بأكثر من زوجة، ولكنه أبدا لم يستخدم مسألة الضرب هذه التي يستخدمها الآخرون. وليس معنى ذلك أن نساء النبي رضي الله تعالى عنهم لم يسببوا له ضيقا، لا، القرآن شاهد على أن نساء النبي فعلن أمورا تسبب للإنسان العادي الضيق والغضب. بل إن القرآن أشار إلى أن نساء النبي إذا لم تسرن معه بالطريق الصحيح وأن تراعين شعوره وواجبكم نحوه، فإن له الحق في أن يطلقن ويسرحكن سراحا جميلا. ومع هذا يبين أنه تعرض لمضايقات من زوجاته، ولكنه لأنه المثل الأعلى للمسلم الذي يفهم القرآن، فإنه لم يصدر منه قط مثل هذا التصرف في حق زوجاته. إذن الإسلام لا يسمح بهذه الهمجية التي يقوم بها الناس ويتذرعون ويقولون القرآن يسمح لنا بضرب النساء. ليس هكذا، الأمور لا تكون بهذه الطريقة. Des fois, ces questions sont reprises au cours de mes sessions de questions et des réponses, et certaines personnes me posent une question contraire. Elles me demandent pourquoi l'islam ne permet pas aux femmes de battre leurs époux si ces femmes craignent de la nushuz de la part de leur mari. La réponse est toute simple. Si vous permettez à une personne faible de se battre contre une personne plus forte, qui souffrira davantage? Cela s'est passé une seule fois dans le Saint-Coran, où des faibles ont le droit de se soulever contre des oppresseurs. Et c'est dans le cas de la djihad. Et on ne trouve pas de telle permission ailleurs. Et là-bas, il y a la garantie « Inna Allaha ala nasrihim laqadir ». Mais ici, Allah ne peut pas donner cette garantie aux femmes faibles. Allah ne peut pas demander aux femmes de se battre contre le mari et dire « Inna Allaha ala nasrihum laqadir ». Donc, on doit comprendre la sagesse derrière tous ces énoncés coraniques. That will come later. There is a passage to that. يقول إن في بعض الأحيان يسأل إذا كان القرآن يبيح للرجل أن يضرب زوجته في كمرحلة أخيرة، فلماذا لا يبيح للمرأة أن تضرب الرجل أيضا كمرحلة أخيرة إذا كان الرجل ناشزا؟ يقول الإجابة بسيطة. إذا أبحت لإنسان ضعيف أن يتشاجر ويضرب إنسانا أقوى منه، فماذا تكون النتيجة؟ الأقوى هو الذي سوف يضرب. ويقول إن هناك حالة واحدة يسمح فيها القرآن للضعيف أن يتصدى للقوي ولا يخشاه، ذلك في حالة الجهاد، ولكنه أعطى ضمانا
يقول إن الله على نصرهم لقدير. إذن الله معكم في هذه الحالة. فهل يقول الله للنساء اضربن الرجال وأن الله على نصركم لقدير؟ هذا لا يمكن أن يحدث، لأن هذا يفسد نظام الأسرة والمجتمع. Right. Now the joke about this is that this happens without reference to religion everywhere. Cela se passe partout. Des fois, dans certains cas, des épouses dominent leur mari. Dans d'autres cas, ce sont les maris qui vivent sous le joug de leurs épouses, et ce sont les maris qui craignent leurs épouses. Dans d'autres cas, les maris sont dominants. Une fois aux États-Unis d'Amérique, un mari qui vivait dans la terreur de son épouse a demandé à un homme qui contrôlait les rênes de la famille. Il a demandé à cet homme: comment peux-tu contrôler ta femme? Il a déclaré: moi, quand je rentre chez moi, je suis tout effrayé. C'est une expérience terrible pour moi. Quand je rentre chez moi, je suis tout silencieux, de peur d'offenser ma femme. Mais toi, quand tu rentres chez toi, tu rentres comme un lion. Et personne n'ose lever la voix devant toi. Comment tu pu apporter cette révolution? Il a dit: j'ai la recette, mais cette recette ne va pas marcher pour toi. Cela ne peut marcher qu'au début. Donc tu as raté l'occasion. Il a dit: d'accord, mais c'est quoi la recette? Il a déclaré qu'auparavant, quand on se mariait, le nouveau marié rapportait chez lui la nouvelle mariée sur la même monture. Elle est montée derrière le mari, c'était là la coutume, afin de démontrer la relation qui lie les deux époux maintenant. Il a déclaré donc que quand je suis parti voir la nouvelle mariée, intentionnellement, j'ai choisi une jument qui trébuchait. Certains chevaux, certains juments trébuchent. Donc, cette jument avait cette habitude et j'ai choisi cette jument par exprès. Et quand j'ai pris ma femme et quand on partait en direction de ma maison, cette jument qui avait l'habitude de trébucher, trébucha une première fois. Et sans m'arrêter, j'ai déclaré: c'est la première fois. À haute voix, j'ai déclaré: c'est la première fois. La jument et ma femme ont entendu cela, mais elle a trébuché une deuxième fois. J'ai déclaré: c'est la deuxième fois. Et la troisième fois, elle a trébuché. Je demandais à ma femme de descendre. Moi aussi, je suis descendu de la jument. Et ensuite, je l'ai attachée à un arbre et j'ai sorti mon fusil et j'ai abattu la jument sur place. Ma femme explosa de colère. Elle est sortie de ses gonds et il a déclaré: rapporte-moi chez moi tout de suite, je ne vais pas vivre avec toi. Je lui ai laissé du temps de dire ce qu'elle avait à dire, et quand elle a terminé, j'ai dit: c'est la première fois. Il n'y a pas eu de deuxième fois. Donc ces choses se passent dans toute société. Il y a des blagues à ce propos. Il y a certains maris qui sont dominants, il y a d'autres qui sont dominés par leurs épouses. يروي أمير المؤمنين الفكاهات التي تتعلق بهذا الموضوع. يقول أمير المؤمنين أن في العادة الرجل دائما يكون تكوينه أقوى من المرأة، ولكن في بعض الحالات تكون المرأة قوية ويكون الرجل ضعيف. في إحدى هذه الأسر كان الرجل ضعيفا وكان يتحاشى زوجته بقدر الإمكان حتى لا يغضبها، ويدخل البيت هادئا ويخرج هادئا ولا يستطيع أن يخالفها لأنه يخشى من باسها. فشاهد أحد الجيران أو المعارف ووجد أنه يدخل بيته
بقوة كالأسد ويأمر فيطاع وليس هناك أي مشاكل. فقال له أخبرني كيف حدث هذا؟ أنا لا أستطيع أن أتحكم في بيتي كما تتحكم أنت في بيتك، قل لي ما هي الطريقة. قال لا، هذا لا يصلح الآن، هذا كان يجب أن يكون في البداية. قال لا بأس، أخبرني الآن كيف وصلت إلى هذا الحال. قال عندما ذهبت لأحضر زوجتي لأتزوجها وهي عروس، اخترت حصانا فيه عرج، يعني إحدى قوائمه ضعيفة فيتعثر عندما يسير، والعادة أن أذهب إلى القرية وآتي بزوجتي لتركب خلفي. It's not a permanent limp. Yes, it is occasional stumbling. يقول يعني هو ليس أعرج، وإنما بعض الحيوانات فيها هذا العيب في التعثر، يعني يتعثر كثيرا. فأركب زوجته وهي عروس لأول يوم، أركبها خلفه فوق هذا الحصان وبدأ يسير، فتعثر الحصان كعادته، فقال له هذه واحدة. وبعد بضع خطوات تعثر الحصان مرة أخرى، قال ثنتان. ثم في المرة الثالثة تعثر الحصان، فقال لزوجتي انزلي، ونزل هو أيضا وربط الحصان في شجرة، ثم أطلق عليه النار فقتله. يقول بعد ذلك عندما عاشت معي إذا حدث أي شيء أقول لها هذه واحدة، فلا تأتي الثانية أبدا، لأن لو عدى إلى الثالثة ينتهي الموضوع. You didn't tell the whole thing, you know. Yes, sir. She burst out like a volcano, you know, and abuses and everything. And when she was finished, at the end, he kept waiting patiently. When she finished, يوضح أمير المؤمنين أنا فاتتني هذه، أنه عندما ذهب إلى البيت وحدث بينهما خلاف، بدأت هي ترفع منه خلاف. No. On the spot. When he killed shot the bear dead, immediately she burst out into a volley of abuses and. This is more logic. That's right, yes. يقول أمير المؤمنين أنا أخطأت الفهم. بعد أن قتل هذا الفرس، هي وجدت أن هذا عملا من أعمال العنف الشديد، فلامته وأخذت تصيح في وجهه وتصرف، فوقف هو take me back to my home. I'm not going to. وأعدني إلى قريتي، لا أريد أن أعاشرك. فوقف صامتا حتى انتهت ثورتها تماما، ثم قال لها هذه واحدة. انتهى الموضوع ولم تتكرر مع ذلك، وعاشت معه بعد ذلك في هدوء. The second time didn't come. It's not didn't come. Il y a une blague similaire dans la langue arabe. He gets a cat. Il y a un mari qui apporta un chat et il tua le chat devant son épouse. Donc c'est une blague commune. Dans le monde musulman et dans le monde chrétien, l'on partage la même blague. Donc يقولون أن الرجل قتل القطة في ليلة الدخلة عندما أخذت قطعة من اللحم، فخافته زوجته وعرفت أنه عنيف في تصرفه. Yes, Hadour. Then with respect also to women, there is a par rapport aux femmes, dans le verset 4 de la sourate An-Nisa, إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. In khiftum alla tuqsitu fil yatama, concernant le mariage. Donc, que signifie Awma malakat aymanukum? Quelle est la signification de ce verset? Est-ce qu'on n'a pas déjà parlé à propos de ce verset? Car je crois que dans mes sessions de questions et de réponses, j'ai mentionné la portée de ce verset en détail. L'on doit comprendre que ce verset concerne une situation de guerre où les belligérants ont un grand nombre de prisonniers. Des fois, ou de la plupart des cas, ce sont les vainqueurs qui ont des prisonniers. Et dans certains cas, ce sont les non-musulmans aussi qui ont pu faire des prisonniers musulmans. Mais auparavant, il n'y avait pas de camp de prisonniers. Les prisonniers étaient distribués parmi la population
Et c'était les soldats vainqueurs qui recevaient des prisonniers. Donc, les soldats et les conquérants donc, et les officiers avaient un nombre de prisonniers qui leur étaient confiés, et ils avaient aussi la possibilité de tirer des avantages de ces prisonniers. Selon la coutume qui était acceptée, les hommes étaient asservis et on confiait aux hommes des tâches les plus ardues. Ils étaient asservis et ces personnes n'avaient pas de droit. Tout ce qu'ils possédaient appartenait à leur propriétaire. Et les femmes prisonnières étaient tenues à la maison, et les hommes, c'est-à-dire leurs propriétaires, leurs maîtres, avaient le droit d'avoir des relations conjugales avec ces femmes. Le Saint-Coran n'a pas abrogé cette coutume tout de suite, car si le Saint-Coran l'avait fait, alors dans une société où après la guerre, il y avait un plus grand nombre de femmes que d'hommes, si l'ennemi ou si les femmes ennemies venaient en grand nombre, ces femmes qui ne connaissent pas grand-chose des enseignements islamiques et ces femmes qui ne se comportent pas comme des femmes musulmanes, si ces femmes étaient libres, alors ces femmes allaient créer des problèmes dans la société, car de telles femmes n'ont pas d'inhibition et ces femmes ne peuvent vivre dans le célibat, et ces femmes n'étaient pas habituées avec une telle société. Donc, ces femmes allaient détruire la paix de la société, ces femmes allaient détruire la paix familiale aussi. Et quelle serait la situation de ces femmes mariées dont la vie allait être détruite, et ces femmes qui seront trompées par leurs époux, et ces hommes allaient être coupables vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de leurs épouses. Donc, toute la culture islamique qui avait été générée allait être détruite. La réponse à cela est une réponse réaliste, et ici, c'est Allah qui accorde sa permission pour un rapport quelconque, et si Allah n'accorde pas sa permission, alors cela devient illégal. Mais si Allah accorde sa permission, alors ce rapport sera légal. Par exemple, par rapport au mariage, on accomplit le même acte au cours du mariage, mais si on accomplit cet acte hors du mariage, on sera châtié. Donc, quelle est la différence entre ces deux actes? La seule différence est qu'un acte est accompli avec l'accord de Dieu et l'autre acte est accompli sans la permission de Dieu. Si Allah peut vous permettre ici, pourquoi ne peut-il pas vous permettre dans une autre situation? Donc, ici, la situation concerne une situation de guerre, et si on a des femmes prisonnières, alors Allah a déclaré qu'il sied aux hommes de la société d'avoir des relations conjugales avec ces femmes, et tout cela avec l'accord de Dieu. Une fois que cela s'est passé, il n'y a pas de relation illicite et la société est sauvée au lieu d'être détruite par la dégradation morale. Voilà donc la philosophie derrière ce verset. Mais ces personnes oublient cela, c'est-à-dire que l'islam a mis des restrictions concernant les prisonniers de guerre et le fait de les asservir. Ces conditions ont été mentionnées dans le Saint-Coran. Par exemple, le Saint-Coran déclare qu'il ne sied pas à un prophète de Dieu de prendre des prisonniers et de les asservir, à moins que ce ne soit au cours d'une bataille sanglante ou au cours d'une guerre. Un prophète ne peut pas faire des prisonniers ou prendre des prisonniers au cours des escarmouches. Allah déclare que la liberté de l'homme est si importante
qu'à moins que le prophète s'engage dans une guerre où le sang est versé de deux côtés, il ne peut pas asservir des prisonniers. Donc, les femmes esclaves ou ces femmes prisonnières sont les résultats de ces situations de guerre où il est sous-entendu que l'ennemi aussi est en train de commettre de tels actes. Si l'ennemi ne se comporte pas de la sorte envers les femmes musulmanes, alors les musulmans vont commettre un acte très grave par rapport aux femmes prisonnières, car dans ce cas, vous allez inviter l'ennemi à faire de même. Et ils vont se comporter de la même façon envers les femmes musulmanes. Donc tout cela a été mentionné dans ces versets et on doit comprendre qu'Allah nous donne la permission à cause de la situation qui prévaut. Si une telle situation prévaut de nouveau, alors on aura la permission de nouveau. Mais si la situation n'est pas la même maintenant, alors vous n'avez pas ou vous n'avez plus cette permission. Donc ce sont des permissions conditionnelles. Ces versets s'appliquent à notre époque aussi par rapport à ce qui se passe en Bosnie. Donc cela se passait n'importe quand ou n'importe où. Mais quand cela se passe, l'on doit suivre les conditions qui ont été énoncées par le Saint-Coran. Et c'est la seule façon de protéger la société de la dégradation morale. Et il est important de sauver la moralité dans ces cas. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وفي النهاية أو ما ملكت أيمانكم. ما هو المقصود بمعنى ما ملكت أيمانكم؟ يقول أمير المؤمنين أن هذه الكلمة تنطبق على أسرى الحرب من الرجال ومن النساء، وهنا يتحدث عن النساء. في ذلك الوقت لم تكن هناك معسكرات لاعتقال الأسرى ووضعهم في حراسة الدولة ومثل هذه الأمور ويكفلون لهم الطعام والشراب ومثل هذه الأشياء. في ذلك الوقت كان الأسرى توزع على أسر المحاربين المقاتلين أنفسهم. فإذا كان من الرجال فإن من حق الآسر من حق المنتصر أن يستخدم هؤلاء الأسرى في أداء بعض الأعمال وبعض الخدمات. أما إذا كانت امرأة فمن حقه أيضا أن يقيم معها علاقة مثل العلاقة الزوجية. يقول أمير المؤمنين عندما جاء الإسلام لم يلغي هذا الأمر إلغاء تاما مباشرة، وإلا لتسبب ذلك في فساد المجتمع وليس في تحرير الأسرى لأكثر من سبب. السبب الأول أن في أثناء الحروب تقتل الرجال فيكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال، كما أن مستوى المأسورين هم غير مسلمين من الكفار، أي أن الرجال والنساء الأسرى ليسوا مسلمين وليس عندهم أخلاقيات الإسلام، فإذا أطلقوا وسرحوا في طرقات البلد فإنهم سوف يفسدون في الأرض. الرجال سوف يكونوا عاطلين أو يعملون في السرقة أو في مثل هذه الأمور التي يعمل فيها الذين مستواهم الأخلاقي منحط. أما النساء فليست عندهم حصانة أخلاقية تمنعهم من أن يمتنعن من الأمور السيئة. في هذه الحالة سوف يفسد البيت الذي فيه مثل هذه الأسيرة، والمجتمع أيضا سوف يفسد. فالإسلام بحكمته العظيمة نظم الأمر، قال من حقك أن تتزوج هذه الأسيرة وتكون معك علاقة شرعية. يقول أمير المؤمنين ما الفرق بين العلاقة بين الرجل والمرأة إن كانت عن طريق الزواج أو كانت عن طريق غير الزواج؟ الفرق أن الزواج هو الشريعة التي أمر الله بها والتي وافق الله عليها، وتكون علاقة معترف بها ولها نظامها وضوابطها. أما الأخرى فليست لها هذه الضوابط. إذن الإسلام لا يسمح بهذا، وإنما يسمح بالزواج منها، فتكون العلاقة علاقة شريفة منظمة، ولا يكون هناك في هذه الحالة إفساد في الأرض. ثم يقول أمير المؤمنين أن هذه العملية لا تعني أن يهجم الرجال في الجيوش على النساء ليأسرن النساء أو الأسرى عموما. يقول إن لهذه العملية شروط محددة.
الإسلام يمنع أن يؤخذ الإنسان أسيرا بدون حرب. القرآن يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. أي لا يمكن في إحدى المناوشات أو في اللقاءات أو في هجوم مفاجئ أن يهجم على قرية ويأخذ الرجال والنساء أسرى. هذا لا يقبله الإسلام، وهذا ليس من الأمور التي فيها احترام لكرامة الإنسان. ولكن إذا كان هناك قتال واشتباك عنيف، حرب جدية بين المسلمين وغير المسلمين، فإن يمكن في هذه الحالة أخذ الأسرى من الرجال ومن النساء. وهناك نقطة أخرى متضمنة، وهو أن الإسلام يأمر بأن نعاقب بمثل ما نعاقب. فإذا كان العدو يفعل ذلك مع النساء ومع الرجال، نفعل نحن ذلك أيضا مع النساء والرجال. أما إذا كان العدو لا يأسر النساء، فلا يحق لنا كمسلمين أن نأسر النساء. إذن هذه العملية هي لصالح النساء الأسيرات ولصالح المجتمع، وإلا لو المسألة تركت هكذا لكانت هذه الحروب ينتج عنها فساد شديد. يقول أمير هذا ما يحدث ليس في ذلك الزمن فقط، بل في مثل هذه الأيام. انظروا ماذا يحدث مثلا في البوسنة، كيف هؤلاء الناس يعاملون النساء المسلمات في هذه. فلا بد لحماية الإسلام أن يعامل الكفار بمثل ما يعاملون المسلمين، وإلا لو هم أسروا نساءنا ونحن لم نأسر نساءهم، فهذه دعوة لهم أن تعالوا وخذوا من نسائنا ما شئتم، وهذا يجرئهم ويجعل الإسلام في وضع سيء. إذن هذه هي الشروط التي لا بد من توفرها لموضوع ما ملكت أيمانكم. Il y a un autre point important à propos de ce verset, c'est que ici, ce n'est pas la première solution présentée par l'islam. Il est dit Fankihu ma ta'aba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Tout d'abord, il est dit que vous devez vous marier. Mais les gens oublient ce point. La première réponse, c'est que vous n'avez pas le droit d'abandonner des femmes sans la protection d'un époux. Vous devez le marier. Vous devez vous marier à ces femmes, non pas pour assouvir vos désirs, mais afin de résoudre un problème social. Après toutes les guerres, voilà ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un plus grand nombre de femmes que d'hommes. Donc la première réponse est cela, c'est que vous devez vous marier 2 fois ou 3 fois. Mais si cela ne résout pas le problème et qu'il y a un grand nombre de femmes, des femmes qui ne peuvent pas se marier pour des raisons, à cause des différences culturelles ou religieuses, alors voilà la dernière solution. Ma malakat est la solution finale ou une solution alternative. C'est une situation qui a prévalu universellement tout le temps après les guerres. En réponse à de telles questions ici en Europe, en Allemagne et aux États-Unis, j'attire leur attention vers ce fait que leur religion ne donne pas ces solutions. Et vous savez très bien ce qui s'est passé. Après la Première Guerre mondiale, il y avait un plus grand nombre de femmes que d'hommes. Dans certains pays, il y avait 4 femmes pour un homme. Et la conséquence est que le niveau moral, qui était très élevé avant la guerre et qui est apparent à la lumière de leurs romans et tout, donc l'on voit tout le temps leur niveau moral dans leur littérature. Donc avant la guerre, ce niveau moral était très élevé, mais après la Deuxième Guerre mondiale, cela s'est dégradé. Avant la Deuxième Guerre mondiale, le niveau moral était assez élevé, mais ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, vient la dégrégation morale.
la raison était qu'il y avait un plus grand nombre de femmes libres dans la société et il n'y avait pas assez d'hommes pour se marier avec ces femmes. Et le christianisme ne permet pas la polygamie. Cette dégradation a pour cause les lacunes de leur religion. L'islam est une religion parfaite. Et dans de telles situations, c'est seulement l'enseignement islamique qui pourra sauver la culture, la moralité et la société. هذا الزواج مما ملكت أيمانكم ليس هو الحل الأول، ولكن الآية تتحدث عن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يتحدث عن نتائج ما يحدث أثناء الحروب وبعد الحروب، لأن بعد الحروب يكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال، يكون هناك كثير من الأرامل وكثير من اليتامى، والإسلام لا بد أن يجد حلا لهذه الأعداد الكثيرة أنها لو تركت دون أن يكون لكل امرأة زوج ترتبط به فإن الفساد ينتشر في الأرض. ولذلك يجب في ذلك الوقت أن ننكح 2 و3 و4 حتى لا تبقى امرأة من اليتامى أو من النساء دون أن يكون لها زوج يحفظها. يجب أن يكون الزواج هو المظلة التي تعيش تحتها النساء، ولا تكون هناك نساء خارج هذه المظلة، وإلا فسدت حياة المتزوجين وغير المتزوجين. يقول أمير المؤمنين أن هذه المسألة أتحدث عنها في كثير من اللقاءات عندما الأوروبيون يسألون هذه الأسئلة. يقول أن الحروب التي حدثت في أوروبا مثل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية كان عدد القتلى من الرجال كثير، وكان عدد النساء يصل إلى 4 أضعاف عدد الرجال في بعض الأماكن. وكان مستوى الأخلاق قبل الحرب مستوى معقول، كان عندهم أخلاقيات وكانت عندهم مثل وعندهم مبادئ نراها في رواياتهم وفي كتبهم التي تتحدث عن أخلاقياتهم. ولكن بعد الحرب انهارت هذه المثل وهذه الأخلاقيات لهذا السبب، لكثرة عدد النساء التي ليس لهن أزواج. والمسيحية لا تسمح بزواج أكثر من زوجة، ولذلك كان لابد من أن يهربن إلى طرق غير شرعية وغير شريفة، وهذا يؤدي إلى انهيار الأخلاق. ولما جاءت الحرب العالمية الثانية أيضا قضت على الباقية من هذه الأخلاقيات. ولكن الإسلام يقول أمير المؤمنين هو الدين الكامل الذي يجد الحلول المناسبة للمجتمع. المسيحية لا تجد هذا الحل، ولذلك حدث عندهم هذا. ولكن الإسلام يواجه هذه المشاكل. إذا زاد عدد النساء نتيجة الحروب لا بأس من الزواج ب2 و3 و4. إذا كان هناك عدد من الأسرى كثير إذن من الممكن أيضا الزواج من هؤلاء الأسرى، وبذلك تصبح العلاقة الموجودة في المجتمع هي العلاقة الشرعية المثلى، وبذلك يبقى للمجتمع قيمه وآدابه وأخلاقه. You see, the threat from there, immoral le danger de leur structure immorale n'est pas au détriment de leur société seulement dans les cas de guerre, mais quand ces personnes occupent des pays, puisque ces personnes n'ont pas de réponse à de telles situations, ces personnes et ces peuples détruisent la moralité du peuple occupé et la plupart des conduites immorales que l'on voit dans le monde entier est en raison de l'occupation des troupes américaines ou d'autres troupes dans des pays de l'Est. Là où ils occupent des pays, ils pervertissent les mœurs de ces régions. Et après le départ, il n'y a plus de moralité. Même ici en Angleterre, ils ont joué avec la moralité de certaines régions. C'est pour cette raison que certains pays européens ne donnent pas la permission à des troupes étrangères d'occuper leur pays. Donc voilà les faits et voilà les problèmes. Mais ils ferment leurs yeux sur ces problèmes et se tournent vers ce verset et disent pourquoi le Saint-Coran donne cette permission.
ces personnes ne voient pas la poutre qui est dans leurs yeux, mais ils voient la paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais ici, ce n'est pas une paille dans le Saint-Coran. Le Saint-Coran a présenté une mesure réformatrice. Par exemple, l'attitude de l'islam par rapport aux femmes esclaves est si noble que vous ne verrez jamais d'enseignement comparable dans d'autres religions. Qu'une société soit religieuse ou pas, vous ne verrez jamais de tels enseignements. Si une telle femme donne naissance à un enfant, si son maître lui a donné un enfant, alors cette femme est libre et elle devient son épouse légitime. Donc, regardez la garantie qui est donnée à l'enfant et à la femme. Ces garanties sont sublimes. Et ensuite, selon l'islam, les esclaves, qu'ils soient hommes ou femmes, ces esclaves doivent être traités avec dignité et ces mêmes personnes ne peuvent pas imaginer de telles choses. Et l'histoire occidentale offre des exemples de violence et de diffamation. Et l'on tremble quand on voit l'histoire de l'esclavage par rapport à l'Occident, par rapport au monde chrétien qui aujourd'hui condamne l'islam. Je ne vais pas aller en détail, mais si vous avez besoin de détails, je peux vous présenter les faits. Et tout cela s'est passé que récemment. Je ne parle pas de 1400 ans de cela. Comparez les enseignements islamiques de 1400 ans et leur passé récent. Et vous serez tout offusqué d'apprendre les façons par lesquelles ils ont asservi des peuples et comment 1400 ans de cela, l'islam a donné des enseignements par rapport à l'esclavage et comment l'islam nous a demandé de traiter dignement les serviteurs, les esclaves. هذا الفساد الأخلاقي الذي يحدث فيهم ليس فقط نتيجة حروبهم مع بعضهم البعض، ولكنهم هذه الشعوب المسيحية عندما تحتل أو تشترك في معارك مع الشعوب الأخرى فإنهم ينقلون هذه الفسادات إلى الشعوب الأخرى. لماذا؟ لأن ليس عندهم وسيلة أخرى، ولذلك الشعوب في آسيا وأفريقيا وفي كل هذه الأماكن التي دخل فيها هذا الفساد كان على يد الاستعمار وقوات الاستعمار. ولعل هذا هو السبب في أن بعض البلاد التي تحدث فيها مشاكل لا توافق على مجيء قوات أجنبية أو أوروبية في بلادها، لأنهم يريدون عندما يأتوا يريدون أن ينشروا فساداتهم وأن يكون هناك استعدادات لإرضاء كل غرائزهم التي ليس لها نظام وليس لها حدود. يقول أمير المؤمنين أن الإسلام فيما يتعلق بمعاملة الأسير سواء كان امرأة أو رجل هي معاملة ربما لا يحلم بها الحر في هذه البلاد في ذلك الوقت، وهذه تعليم الإسلام منذ 14 قرنا. المرأة الأسيرة إذا حملت وأنجبت طفلا فإنها فورا طبقا للتعاليم الإسلامية تصبح حرة وزوجة عادية كسائر الزوجات. الأسير الرجل لا يحمل فوق طاقته من الأعمال ولا تهان كرامته. يقول أمير المؤمنين سوف أروي لكم ما فعلته هذه البلاد التي تتبجح الآن ضد الإسلام وتقول زوجة وزوجتين وثلاثة أو تعترض على هذه التعاليم الراقية التي تنظم وتحمي المجتمعات. هؤلاء الناس في العصور الحديثة ارتكبوا من الأمور ما يحس الإنسان بالخجل من الآدمية التي تفعل مثل هذه الأمور. لا أقول منذ 14 قرنا، لا، في هذه الأيام القريبة ونحن نسمع ما يحدث في البوسنة من الصرب وغيرهم مع المسلمات ومع الرجال، ولكن الإسلام منذ 14 قرنا وضع نظاما لا مثيل له إلى الآن. يقول أمير المؤمنين إن هؤلاء الناس الذين يعترضون على تعاليم الإسلام الراقية لا يرون الخشبة التي في عيونهم كما يقول الإنجيل ويعترضون على القشة التي في عين غيرهم. يقول أمير المؤمنين هي ليست قشة بل عين واضحة واسعة، لأن هذه التعاليم هي العلاج الأمثل لكل هذه المشاكل وغيرها هو الذي يسبب الفساد في الأرض.
On n'a pas assez de temps, mais je veux mentionner un autre enseignement par rapport aux énoncés islamiques. L'islam est la seule religion dans le monde, et je le répète, l'islam est la seule religion dans le monde qui légifère sur le système de libération des esclaves. Et l'islam s'est appesanti sur la question, et après une génération ou deux, tous les esclaves doivent être libérés si l'on met en pratique les enseignements islamiques. Je répète de nouveau, et je souligne que dans aucune religion au monde, vous ne verrez de système pour libération des esclaves où les maîtres n'ont pas de choix que de libérer leurs esclaves. La raison qui permet l'asservissement est unique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une guerre. Mais les raisons pour libérer les esclaves sont par contre innombrables. Si un homme commet une erreur quelconque, en compensation, il doit libérer un esclave ou des esclaves. On voit de tels énoncés dans le Saint-Coran, c'est-à-dire qu'il y a d'innombrables raisons pour libérer des esclaves, et ensuite Allah lui-même exprime sa colère à l'encontre d'un peuple qui ne promouvoit pas la libération des esclaves. Que veut dire Faqu Raqaba? Allah exprime sa colère à l'encontre donc d'un peuple qui ne promouvoit pas la libération des esclaves. Voilà donc le caractère d'une société islamique. Si par exemple quelqu'un est pieux, alors l'esclave a le droit de se libérer ou demander sa libération par la loi d'Al-Kitab. Si un esclave veut avoir sa liberté, il peut demander à son maître de fixer le prix de sa liberté. L'esclave a le droit de demander à son maître de fixer le prix de sa liberté, et l'esclave a le droit de lui payer en tranches, de lui payer cette liberté en tranches après que cet esclave travaille. Et si cet esclave fait cette déclaration, ou si une femme esclave fait cette déclaration, le maître doit libérer cet esclave sous ces conditions. S'il ne le fait pas, alors l'esclave a le droit de partir à la cour islamique et de présenter ses conditions, et la loi ou le tribunal doit écouter la plaidoirie, et à moins que le tribunal est convaincu que ce ne sera pas dans l'intérêt de l'esclave qu'il soit libéré, ou que cet esclave ne tiendra pas parole, alors c'est dans cette situation que le tribunal va juger en faveur du maître. Sinon, tous les esclaves seront libérés. Donc, après combien de générations, après une guerre, peut-on avoir de tels esclaves? Si ces personnes avaient mis en pratique l'islam sincèrement de génération après génération, il n'y aura pas de concept d'esclavage dans la société. Mais on n'a qu'une seule minute, donc on va s'arrêter là. Et vous allez présenter la traduction après. ويضع القواعد لمعاملة الأسرى ولتحرير الأسرى، ولا يوجد على الأرض أي ثقافة أو دين أو كلتشر يفعل هذا مثل ما فعل الإسلام. يقول أمير المؤمنين إن الباب الذي يدخل منه الأسارة هو باب واحد، هو باب الحرب.
حتى يثخن في الأرض. أما الأبواب التي يخرج منها الأسرى فهي كثيرة ومتعددة، بحيث أن المسلمين أو الأمة التي تتبع تعاليم الإسلام في معاملة الأسرى لا يمضي جيلين أو 3 أجيال حتى يكون نظام الأسرى والعبيد قد انتهى من البلد. يقول أمير المؤمنين أن فيما يتعلق بالأسير، إذا الإنسان ارتكب خطأ من ناحية الصوم ومن كثير من النواحي العبادية لا يكون كفارة لهذا الذنب إلا عتق أحد هؤلاء الأسارة أو الملك اليمين. والإنسان كثيرا ما يخطئ ولا علاج له إلا هذا الأمر. يقول أمير حتى لو كان الإنسان صالحا ولا يخطئ ولا يحتاج إلى فك الرقبة، فهو أيضا من الناحية الأخلاقية ومن الناحية الإسلامية هو مأمور أن يسعى إلى فك الرقبة. سورة العقبة، سورة البلد تتحدث عن المسلمين أو الذين يقصرون في اقتحام العقبة، الذين لا يجتازون هذه العقبة، ويبين ما هي هذه العقبة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. إذن الإسلام يحث المسلمين حتى وإن لم يرتكبوا من الأخطاء ما يكون علاجها فك الرقبة أن يفكوا الرقاب هكذا. حتى بعد ذلك يقول أمير من أنه طبقا لتعاليم القرآن هناك نظام المكاتبة، ونظام المكاتبة هو أن ملك اليمين أو الأسير أو الرقيق إذا وجد نفسه أو وجدت نفسها قادرة وقادر على أن يعوض صاحبه أو سيده شيئا من المال بعد أن يعمل، فلا بد لصاحبه وسيده أن يساعده على ذلك وأن يطلق سراحه. كأن يذهب العبد إلى سيده ويقول كم تقدر لي ثمنا كذا، أنا سمستعد أن أدفع لك هذا المبلغ على أن أعمل وأعوض هذا المبلغ من عملي. إذا رفض يذهب إلى القاضي، والقاضي يفحص حالته، فإن وجده صادقا ويستطيع أن يعمل ويستطيع أن يسدد هذه الأمور فإن القاضي يحكم له بذلك. إذن طبقا للقانون يمكن للرقيق، يمكن لملك اليمين أن يطلب تحرير نفسه بنفسه، والإسلام يساعده على ذلك. وإلى لقاء قادم إن شاء الله لنكمل هذا الحديث، والسلام عليكم ورحمة الله.